Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And very good afternoon. So today we are going to learn about communicable disease. Okay, but from the perspective of epidemiology surveillance lah. Kita akan belajar berkenaan dengan communicable disease, tapi bukannya on specific disease tetapi lebih kepada epidemiology punya surveillance. Alright. So in this chapter, the subchapters will be epidemic and endemic disease. Okay, kita nak tahu about chain of infection and investigation and control of epidemic. Basically melibatkan communicable disease lah. And from the lesson outcome, can define apa itu communicable disease. We can differentiate between epidemic and endemic disease. Understand the mechanism of disease transmission. And to describe epidemiological methods enable surveillance, prevention and control of communicable disease outbreak. Okay. Okay, so bila kita bercakap berkenaan dengan communicable disease, okay, ianya selalu berkaitan dengan what we call as a epidemiologic triad. Okay, epidemiologic triad maknanya terdiri daripada 3 perkara lah, okay, which are the host, agent and environment. Okay, so the host can be a demographic characteristic, okay, biological characteristic and socio-economic characteristic. Okay, host ni it refers to usually us lah, or the animals. Okay, so when we talk about human, okay, we talk about the demographic, where they live, okay, biological, the age, okay, sex, and then either they have other comorbidities or not, and socio-economic, where they live, okay, either dia punya apa kita panggil pendapatan per kapita setahun dan sebagainya, which all can be involved in the effect on the disease itself lah, okay, especially daripada tempat mana tinggal, kawasan dia punya diri host tu sendiri. And then we've got number 2 is environment. Okay, environment can be a physical environment, biological environment and social environment. Physical environment can be like sound, okay, a noise, and then we've got light, okay, cahaya. And then kita boleh ada juga apa lagi, itulah cahaya, kita boleh ada bunyi, okay, that is a physical lah. And then biological environment, berkeliling lah, biological. And then social environment. Alright, social environment lebih kepada deal kita dengan manusia lah, biological dengan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. And then agent adalah yang membawa penyakit tersebut, either biological agent, such as microorganism. We've got Mycobacterium tuberculosis, Candida albicans, ada botulinum, kita ada apa lagi, Clostridium diphtheria, macam-macam lah. And then physical agents, okay, physical agents sama jugalah, yang menyumbang kepada environment tu boleh juga kepada jadi agent. Contohnya noise induced hearing loss, kita boleh dapat itu bukan dari aspek communicable disease lah, tapi dalam communicable disease, physical agent ni ini lebih kepada umum lah, tapi epidemiological triad ni lebih kepada umum, tapi dia punya communicable disease tu is part of it lah, okay. And then we've got chemical agents, nutrient agents, mechanical agents and social agents. So benda ni, 3 perkara ni adalah penting dalam epidemiologic triad. Okay, epidemiological triad tu kita boleh kata either it is lebih kepada umum, bukan khas kepada communicable disease saja. Okay, yang ni kita pergi more on detail in communicable disease, which is an infectious disease model. Okay, so kalau dalam communicable disease, okay, host agent environment tu, agent tu kita sifatkan sebagai pathogen lah. Kalau yang tadi tu dia epidemiological triad tu dia
either can be communicable or non-communicable. Okay. Okay, tapi bila kita spesifik kepada communicable disease, okay, agent tu jadi pathogen lah, host and environment. So, a communicable disease is an illness due to a specific infectious biological agent or its toxic products capable of being directly or indirectly transmitted from man to man, from animal to man, from animal to animal, or from the environment to man. Okay, environment can be air, water, food, atau perkara-perkara lain lah. So, kenapa pentingnya kita nak tahu berkenaan dengan infectious disease model ni? Okay, because we can know the changes of the pattern of the infectious disease. Okay, discovery of new infection, the possibility that some chronic disease have an infective origin. Okay, so perkara-perkara ni semua kita sangat penting lah, baru kita boleh tahu tackle sesuatu disease tu from spread in community. Kita bercerita pasal epidemiologi, bukannya kepada specific disease itself, tapi lebih kepada macam mana nak mengawal disease tu di kalangan masyarakat. Okay, when we talk about epidemiology, saya selalu tekankan dia adalah penyakit dalam masyarakat, bukannya penyakit dalam individual. So that is very important, these three elements which are the host, environment and pathogen. Okay, so we are going through some terminologies and definition, okay, which are very much related to our topic today lah. Okay, first one, infection. Okay, infection ni adalah entry and development or multiplication of an infectious agent in the body of man or animals. It doesn't always cause illness. Okay, kita ada several levels of infection. First, colonization, and then subclinical or inapparent infection, and then latent infection and manifest or clinical infection. Okay, selalunya infection ni tak semestinya dia boleh dapat disease lah, atau bukan disease, kita panggil disease lah. Bila kita bercakap pasal disease, selalunya dia dah come out with the symptoms and sign, clinical infection. Tapi infection tu juga boleh berlaku yang mana dia hanya sebagai carrier sahaja, ataupun dia ada benda tu tapi subclinical, tak ada manifestation of symptom and signs. Okay, basically the keyword adalah infection at entry and development or multiplication infectious agent in the body. Maknanya infectious agent tu ada dalam body, either dia boleh menyebabkan manifest symptom ataupun tidak. Kita klasifikasikan kepada beberapa yang lain lah. And then contamination, it is the presence of infectious agent on the body surface or enclosed bedding, toys, surgical instrument or dressing or other article substance including water and food. Okay, bila sebut infection ni dia ada dalam badan manusia, contamination ni dia berada di luar, okay, di sekeliling kita. And then infestation, it is the lodgement, development and reproduction of arthropods on the surface, the body or in the clothing, okay, such as lice, itch and mite. This term could also be used to describe the invasion of the gut by parasitic worms. Okay, infestation ni maknanya dia hidup lah, hidup. Di keyword dia lodgement, development and reproduction. Either dekat surface body ataupun clothing, ataupun kita boleh describe juga kalau invasion dekat gut by parasitic worms. Right, contagious disease adalah disease yang transmitted through contact. Maknanya ada kita panggil contact lah antara one person to another person. Okay, such as scabies, trachoma, STD, leprosy, even COVID-19 ni pun kita boleh klasifikasi sebagai contagious disease. Okay, and then host, a person or an animal that affords subsistence or lodgement to an infectious agent under natural condition. Okay, type kita ada obligate, definitive, intermediate and transport host. Tengoklah kalau host tu dia dapat penyakit, ataupun intermediate, dia bawa dia hanya penumpang, dan kita tahu dia bawa penyakit tu pada orang lain pula, tapi dia tak kena penyakit tu. Okay, so ada banyaklah jenis type of host. Okay, and then vector of infection, an insect or any living carrier that transport an infectious agent from infected individuals or its waste to a susceptible individual or its food or immediate surroundings. Both biological and mechanical transmission are accounted. So vector ni pembawa lah, okay, carrier yang which bring the infectious agent
The very easy example such as mosquito ataupun flies, nyamuk, lalat yang bawa penyakit contohnya daripada dia hinggap kepada najis dan sebagainya, and then benda tu dia akan bawa certain organism dalam badan dia, and then dia pergi ke manusia, dia menyebarkan infectious agent tersebut. Okay, so there is a vector lah. And then kita ada reservoir. Any person, animal, arthropod, plant, soil or substance or a combination of these which an infectious agent normally lives and multiplies, on which it depends primarily for survival, and where it reproduces itself in such a manner that it can be transmitted to susceptible hosts. It's the natural habitat of the infectious agent. Kita boleh kata dalam bahasa mudah dia adalah tempat tinggal infectious agent tu. Dia boleh sama ada person ke, animal ke, arthropod, plant, soil ataupun substance lah. Apa yang dia boleh kata hidup ataupun tinggal dalam tempat tu adalah it can reproduce, dia boleh lives and multiplies, and reproduction can happen there. Okay, and depends primarily for survival. That's the keyword there. Okay, alright, so kita dah belajar berkenaan terminologies and definition about the epidemiologic triad, and then kita nak pergi kepada the spread of the disease. Okay, spread of the disease first can be what we call as epidemic lah. Epidemic ni unusual occurrence in a community of disease, specific health-related behavior or other health-related events clearly in excess of expected occurrence. Epidemics can occur within endemic stage tu. Dia macam dalam satu community disease tu terdapat kita kata penyakit yang tiba-tiba muncul, yang mana lebih daripada yang kita expect dalam keadaan kuantiti yang banyak. Okay, so sebagai contoh kita boleh kata macam COVID-19 dulu, first of all dia adalah epidemik di China, maknanya dia tak berebak lagi, dia muncul secara banyak tiba-tiba di China kan, unusual occurrence, tiba-tiba muncul dalam kuantiti yang banyak. Okay, endemic pula adalah refers to the constant presence of a disease or infectious agent within a given geographic area or population group. It is the usual. Kalau epidemic ni unusual, endemic ni adalah usual or expected. Epidemic ni excess of expected lah, kita kata, ataupun unexpected. Endemic ni dia expected. Maknanya contohnya demam sesama biasa lah, contohnya hemophilus influenza di kalangan satu kawasan tu, mana benda tu bukanlah benda yang benda yang baru, okay, dan benda yang kita tak expect, okay, benda yang biasa di kalangan masyarakat. Alright, and then kita ada hyperendemic, sama macam endemic tapi expresses that the disease is constantly present at high incidence, dia lebih daripada keadaan biasa, okay, and affects all age groups equally. Okay, helloendemic ni dia tak affects all age group lah, maknanya ada some age group sahaja yang terlibat. Okay, pandemic pula adalah affecting a large proportion of the population, occurring over a wide geographic area such as a section of a nation, the entire nation, a continent or the world, such as COVID-19 or influenza pandemic. Okay, pandemic ni adalah dia daripada epidemic tapi dia dah melibatkan large proportion of the population. Maknanya kalau macam COVID ni kita dah nampak satu dunia kena kan, jadi kita panggil, we call it as a pandemic lah, pandemic disease. Okay, exotic pula tadi, so kita dah tahu pasal epidemic, pandemic, epidemic, endemic. Okay, so all of that is the spread of disease lah, and then kita ada exotic. Exotic ni adalah exotic disease are those which are imported into a country in which they do not otherwise occur. For example, rabies in the UK. Maknanya dia bawa daripada tempat lain yang tempat tu tak ada pun sebelum ni. Macam exotic, benda yang rare, benda yang kita panggil luar biasa lah bagi tempat dia, tapi tempat lain benda tu dah ada, so it is imported from other area. Sporadic means scattered, sporadic, okay, irregularly, haphazardly, from time to time, and generally infrequently. Dia scattered dan infrequent, irregular, semua benda yang dia penyakit tu berterabur, bersepah.
Cases are few and separated widely in time and place that they show or no little connection with each other, not recognizable common source of infection. Contohnya, penyakit A ni ada dekat China, ada dekat India, ada dekat Malaysia. Tapi penyakit ni dia tak ada connection pun antara satu sama lain. Dia sporadic, dia scattered. Dan dia berlaku bukan dalam waktu yang sama, irregularly, infrequently. However, a sporadic disease could be the starting point of an epidemic when the conditions are favorable for its spread. Tapi contohnya bila kat kawasan tu, dia dalam kuantiti yang kecil pada mulanya dan tidak dalam kuantiti dan meliputi kawasan yang luas. Tapi bila dia boleh spread di kalangan penduduk masyarakat tersebut, it can be epidemic. Alright, and then we go to attack rates, proportion of a non-immune expert individual who become clinically ill. Ini lebih kepada istilah sajalah. Zoonosis is an infection that is transmissible under natural condition from vertebrate animals to man, daripada haiwan lah, penyakit daripada haiwan. Epizootic ni epidemic tapi dalam animal population sahaja. Manakala enzootic ni endemic dalam animal. So, nosocomial infection. Nosocomial infection is a hospital-acquired infection. It's an infection originating in a patient or in a hospital or in another healthcare facility. It has to be a new disorder unrelated to patient's primary condition. Dia ada keyword dia. New disorder unrelated to patient's primary condition and it is a hospital-acquired. So, example include infection of surgical wounds, hepatitis B and urinary tract infection. Contohnya, kalau seorang pesakit ni dia masuk ke dalam hospital, untuk buat surgery. Post surgery, alhamdulillah surgery tu pun berjaya dilakukan. Jadi primary condition dia adalah contohnya dia kena appendicitis lah. So appendicitis tu patient primary condition dia. Dia pun dah buat surgery, dia buat appendectomy dan benda tu pun dah buang. And then dekat surgical wound, dekat dia punya luka surgical tu, tiba-tiba dia dah okey dah. Tiba-tiba 2 hari lepas post surgery tu dia develop fever, contohnya demam. Bila check rupanya ada infection dekat surgical wounds tu. Sebenarnya infection tu dia dapat daripada mana? Dapat dia dalam hospital lah. Sebab dia tak keluar pada hospital mana-mana pun. So that is what we call hospital acquired. And disorder tu tak unrelated to patient primary condition. Maknanya surgical wound yang dia dapat tu tak ada kena-mengena dengan appendix yang dia dapat tu. Awal-awal tu. Tapi disebabkan daripada hospital punya kawasan keliling lah. For information also, hospital ni adalah satu tempat yang kita kata banyaknya microorganism yang boleh menyebabkan disease. Because ialah pesakit semua datang ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Jadi secara tak langsung dia membawa juga microorganism, infectious agent, with them in the hospital. Opportunistic infection, opportunist lah, orang organism yang ambil peluang. Infection by organism that take the opportunity provided by defect in host defense to infect the host and thus cause disease. For example, dalam pesakit AIDS lah. Sebab penyakit AIDS ni, dia ada HIV. HIV ni human immunodeficiency virus, maknanya dia menyebabkan kelumpuhan dalam sistem badan immunity. Jadi dia sendiri itu tak adalah menyebabkan penyakit, tapi bila imun kita badan rendah, penyakit-penyakit pun boleh datang lebih mudah berbanding dengan orang yang sihat. Such as in boleh dapat TB ke, dia boleh dapat penyakit-penyakit yang lain lah. Mudahlah untuk mendapat penyakit berbanding dengan orang yang sihat. Jadi disebabkan sistem immunity dia rendah. So all of this we call it as an opportunistic infection. Eradication and elimination. Eradication and elimination ni maknanya sesuatu disease tu dah tak ada dah dalam community dah. Termination of all transmission of infection by the extermination of the infectious agent through surveillance and control of the disease lah. Eradication is an absolute process on all or none phenomenon. Maknanya memang dah tak ada langsung dalam kita kata dalam masyarakat tu. So eradication of a disease ni kalau kita boleh nampak sebagai contoh ada polio, measles and diphtheria. So benda-benda ni semua adalah ada dia punya cara control measures dia, and then we come up selalu dengan vaksin, health promotion dan sebagainya. Yang mana semua benda tu
membantu untuk mengelakkan daripada dapat lagi penyakit tersebut. So, our challenge now yang kita hadapi sekarang ni adalah untuk eradicate atau eliminate COVID-19, dan salah satu cara dia adalah dengan herd immunity lah, dan mengambil masa yang lama, buat 4 to 5 years lah, dirancangan di Malaysia. So, that are the terminologies and definition. Okay, reproductive rate of infection, potential for infectious disease to spread infection factors include the probability of transmission between infected and susceptible individual, frequency of population, contact, duration of infection, virulence of the organism, and population immune proportion. So, kita nak tahu infection tu punya reproductive rate dalam sesuatu tempat ataupun masyarakat tu. Okay, selalunya inilah faktor-faktor yang mempengaruhinya, frekuensi population contact, duration dia, virulence organism itu sendiri, dan juga immune population tersebut. Okay, dynamic of disease transmission atau kita panggil chain of infection. Okay, so selalunya dia akan start daripada reservoir, and then kita ada modes of transmission, and then baru benda tu pergi ke susceptible host to develop infection lah. Okay, the starting point for the occurrence of communicable disease is the existence of a reservoir or source of infection. The source of infection is defined as the person, animal, object, or substance from which an infectious agent passes or is disseminated to the host. The reservoir is any person, animal, arthropod, plant, soil, or substance. Reservoir ni asal dia daripada mana lah infectious agent tu. Sama ada animal ke, manusia, ataupun environment, or a combination of these, in which an infectious agent normally lives and multiplies, on which it depends primarily for survival, and where it produces itself in such manner that it can be transmitted to the susceptible host. It is the natural habit of the infectious agent. Okay. So, bila kita bersebut tentang reservoir ni, kita ada 3 perkara lah. Saya dah sebut tadi, human, animal ataupun non-living, such as soil, water, ataupun apa lagi, udara ke. Okay. So, kita pergi ke human. Human reservoir ni can be either cases or carriers lah. Kita boleh divide dia either to cases ataupun carriers. Cases ni benda yang dia develop infection. Carriers ni dia tak develop infection. Cases ni adalah benda yang dia ada penyakit tu lah. Carriers ni dia membawa saja. Cases ni lebih kepada dia develop dia punya manifestation. Okay. 3 elements have to occur to form a carrier state. Okay, apa yang perlukan untuk jadi carrier? Presence of in the body of the disease agent. Agent tu mesti ada lah, microorganism tu mesti ada. And then the absence of recognizable symptom. Ni tak ada, dia tak ada symptoms and signs. The shedding of disease agent into discharge of excretion. Okay, cases ni pula kita boleh bagi kepada 2. Either according to spectrum disease ataupun primary cases, index cases or secondary cases. Yang ni kita nak tengok ni, spectrum of disease ni can be a clinical, subclinical or latent. Clinical ni benda yang manifest, nampak, terus nampak. Subclinical ni dia ada tapi dia tak nampak lagi. And then latent infection cases ni maknanya dia subclinical ni kurang sikit daripada clinical. Dia tak nampak symptoms and signs tu. Latent infection cases ni dia lagi tak nampak apa-apa lah. Okay, lebih kurang lah selalunya subclinical dengan latent ni. Alright, selalunya latent infection ni dia macam dia kita panggil ni di dalam keadaan inaktif. Agent tu dalam keadaan inaktif ataupun dormant. Dalam erti kata lain, dia subclinical, agent tu aktif. Agent tu ada, dia tak dalam keadaan dormant, tetapi dia tidak menghasilkan manifestation. Latent infection, agent tu sendiri tak aktif. Organism tu dia inaktif dalam keadaan dormant. Okay, tapi both tak ada manifestation lah. Dua-dua tak ada manifestation. Kalau ada manifestation, kita call it as a clinical cases. Okay, so manifestation, symptoms or signs tu can be either mild, severe, typical atau atypical lah, based on dia punya symptom and signs. Okay, that is cases. Okay, carriers ni pula adalah dia pembawa sahaja. Okay, kiranya daripada latent ni dia lagi down lagi lah. Carrier pula. Type kita boleh incubatory. Incubatory ni maknanya dia boleh
time tu dia boleh dia kita panggil dia carrier, dia boleh develop cases. Okay, sebelum dia develop cases tu, kita panggil incubation period, daripada dia dapat agent tu sampai dia develop symptom and signs tu, kita panggil incubation period lah, ataupun incubatory. Maknanya walaupun dia tak ada benda-benda tu, dia boleh spread the disease. Okay, lepas tu yang kedua, kita ada convalescent. Convalescent ni pula adalah dia dah baik, dia ada disease, dia dah baik, tapi walaupun dia baik, dia still boleh spread the disease tu. And then kita ada healthy lah, orang yang sihat tetapi still boleh spread the disease. Okay, so cases can be carriers as well. Tapi carriers dia bukanlah cases. Macam itulah. Okay, so kalau kita perasan okay, dalam COVID-19 punya sekarang ni, okay, selalu orang yang sihat, orang yang dah baik ataupun orang yang tak ada simptom lagi develop, semua boleh spread the disease, kan? So COVID ni sangat-sangat unik lah. So duration, it can be temporary ataupun chronic. And then portals of exit can be respiratory, such as COVID, and then intestinal, cerebral cholera, ataupun urinary, such as penyakit urinary tract infection lah, ataupun urinary ni boleh jugalah kita kata dalam STD ke, sexual transmitted disease, dalam portal of exit yang sama. Okay, alright. So first kali animals, untuk animals and non-living tadi human, okay, ini animal and non-living reservoir. So animal ni daripada binatang lah. Zoonosis is an infection that is transmissible under natural condition from vertebrate animals to man. Can be rabies, plague, worm and TB. There are over 100 zoonotic diseases that can be conveyed from animal to man. So non-living reservoir pula, macam saya cakap tadi, ada soil and inanimate matter can also act as a reservoir infection. So for example, soil may harbor agent that causes tetanus, anthrax and cardiomycosis, fungal infection from spores inhaling. Alright. So modes of transmission. Okay, tadi kita dah cerita pasal, kita tahu epidemic tu ada reservoir, ada host, ada agent. Ada host atau boleh act as a reservoir. And then kita daripada reservoir tu dia pergi ke, daripada reservoir ada modes of transmission, daripada modes of transmission baru dia pergi ke host. Okay, so ada agent lah yang menyebabkan disease ni. Alright. Okay, so modes of transmission ni boleh ada direct or indirect transmission. Okay, so direct transmission ni benda yang kita kata dia daripada satu person ataupun daripada satu host tu kepada host yang lain. Okay, direct contact ataupun droplet, contact with soil, inoculation or skin entomophagia or transplacenta, vertical orang yang mengandung kepada anak. Indirect ni dia ada perantara, perantara either vehicle borne, vector borne, airborne, fomite borne and unclean hands and fingers. Okay, so these are the modes of transmission. Good. Okay, susceptible host ni pula adalah infectious agent, susceptible host aiming, successful parasitism. Okay, so daripada reservoir, daripada mana dia asal agent tu, and then dia ada modes of transmission, and then dia akan pergi ke susceptible host to develop the infection lah. 4 stages are required for successful parasitism. Portal of entry, mesti ada tempat masuk, and then inside the body dia ada tempat dia attach, and then dia boleh keluar and survive dekat external environment. So ini supaya dia menyebarkan penyakit tu kepada yang lain pula dan sebagainya lah. Okay. So virulence and case fatality rate. Virulence ni adalah dia punya, kita panggil pathogenicity ataupun apa yang menyebabkan dia boleh infect orang tu. Virulence tu is the degree of pathogenicity, the disease evoking power of a microorganism in a given host. Numerically expressed as a ratio of the number of cases of over-infection to the number infected as determined by immunoassay. When death is the only criterion of severity, this is the case fatality rate. Maknanya tahap keterukan sesuatu disease tu lah. Selalunya kita akan tengok kepada cases dia. Maknanya kalau cases tu tinggi, maknanya virulence dia tu tinggi. Maknanya dia boleh, kadar kebolehjangkitan dia pun tinggi. Macam COVID-19 tu, has very high virulence. And then kalau lah virulence tu menyebabkan banyak kematian, kita dah pergi ke case fatality rate.
Okay, it's the proportion of infected individuals who die of the infection. This is the function of the severity of infection and is heavily influenced by how many mild cases are not diagnosed. Okay. So, serial interval and infectious period. Serial interval ni adalah gap in time between the onset of the primary and secondary cases. Apa yang dimaksudkan adalah the interval between receipt of infection and maximum infectivity of the host, also called as a generation time. Maknanya daripada dapat the infection tu dan bagaimana dia boleh infectivity, dia boleh menyebarkan penyakit tu maximally. Kita bagi serial interval. Infectious ni pula adalah communicable period, length of a time of a person can transmit the disease. So masa ini kita panggil as a infectious period. Okay. Time dia dapat tu, dia punya kadar dia boleh berjangkit pada orang lain tu. Okay, dia ada dia punya tahap dia. Tahap minima, tahap optimum, tahap maksimum. Okay. So along this period we call it as a infectious period lah, atau communicable period. So incubation period pula adalah time from exposure to development of the disease. Okay. Secara keseluruhan apa yang saya terangkan tadi tu adalah kita panggil incubation period lah. Daripada mana dia expose kepada development of the disease. In other words, the time interval between invasion by infectious agent and the appearance of the first sign or symptom of the disease in question. Okay. Incubation, tadi tu infectivity period, maaf. Jadi incubation maknanya symptoms and signs tu dia develop. Okay. Bukan dia infect others. Infectivity period, dia boleh infect others. Tapi incubation period tu adalah period dia develop symptom and sign. Okay, daripada time of the expose. Latent period adalah the period between exposure and the onset of infectiousness, and this may be shorter or longer than the incubation period. Okay, yang ni daripada dia expose kepada bila dia start boleh infect others. Daripada dia expose, bila dia boleh infect others. Tapi kalau kita buat line time period dia, start dengan latent period. Okay, bila dah boleh start infect tu, kita panggil infectivity period. Okay, daripada time expose to dia develop pula symptom and sign, kita panggil incubation period. Okay, so harap boleh bezakan lah apa yang kita maksudkan dengan period-period ni. Alright, outbreak investigation and disease control. Okay, so kita dah tahu in general macam mana disease tu boleh transmit. Okay, daripada reservoir dia pergi ke mode of transmission and then dia pergi ke host. Okay, dan kita dah tahu apa itu period-period yang infectivity period, incubation period, latent period, and then kita ada epidemiologic triad, ada host agent dan juga kita ada environment. Alright, so in general kita tahu macam mana sesuatu disease tu communicate atau communicable disease tu atau infectious disease tu berlaku dalam sesebuah masyarakat. So next ni kita nak tahu pula macam mana disease tu outbreak, maknanya disease to develop in community and how can we control the disease. Alright, so ada apa-apa soalan tak sebelum kita go to the next kita kata bahagian? Tak ada. Okay, boleh. Alright. Okay, and then kenapa kita perlu investigate outbreak? Why should we investigate outbreak? First, untuk buat prevention and control atau for research purpose, public concern, political interest, program consideration and training. Awak anggap apa yang kita belajar ni, ini adalah apa yang kita dah apply pun dalam pandemic COVID-19 yang kita ada sekarang ni. Okay, so step-step yang kita ni adalah sebenarnya step-step yang telah dilakukan oleh KKM untuk kita baca outbreak lah. COVID-19 ni sebagai outbreak lah, tiba-tiba saja berlaku dan dalam satu jumlah cases yang banyak. Alright. Okay, steps of an outbreak investigation. First, kita kena establish existence of an outbreak tu. Okay, then verify the diagnosis, define a case, identify additional cases, and then perform descriptive epidemiology to know the risk or risk factor, exposure dia. Okay, develop and test hypothesis. Kita buat kaitan antara exposure dengan disease, and then reconsider hypothesis. Okay, kita dah develop hypothesis, and then daripada kita tu kita tahu dah apa risk factor, exposure. Daripada tu kita boleh, and then kita nak kuatkan lagi benda tu. Okay, kita perform additional studies if needed, ataupun kita buat perbandingan dengan kajian luar yang melakukan kajian yang lebih kurang sama, and then kita implement control measures and communicate the findings. Okay, so first of all, the step is establish existence of epidemic.
Okay, determine if observed numbers exceed the expected level. Maknanya adakah benda tu berlaku dalam kuantiti yang banyak. Be aware of artifactual causes of increase or decrease of reported cases. Jadi bila kita buat prevalence ataupun incidence punya study, kita kena tengok baiklah betul-betul adakah benda tu false positif atau false negatif punya cases, ataupun adakah maklumat yang kita dapat tu adalah maklumat yang tepat. Okay, first we have to establish existence of epidemic, and then kita verify the diagnosis, confirm clinical diagnosis with lab techniques. Okay, and then case definition consists of standard elements, clinical information, time, place, and person, can have varying degrees of certainty, can vary depending on the purpose, characterize the extent of the outbreak, and determine the risk factors or find a cause. Okay, so kita dah tahu sesuatu case tu, kita dah tahu sebagai contoh sesuatu penyakit tu, kita dah verify the diagnosis. Okay, penyakit tu memang itulah penyakitnya, based on lab teknik, dan juga kita dah buat dah melihat outbreak, kadar disease tu develop dalam sesuatu community. Okay, and then kita identify lah benda-benda yang melibatkan penyakit tersebut, macam time, place, person dia, clinical information dia, suspect, probable, confirm, certainty dia. Okay, so extent of the outbreak itself, maknanya kita in detail lebih kepada case definition, maknanya sesuatu setiap case tu kita tengok dia punya characteristic dia in general. Okay, and then identify additional cases lah kalau ada, and then perform descriptive epidemiology. Okay, daripada benda-benda tu kita buat, kita kata satu kajian, ke mana buat satu kajian lah, kita boleh kata kajian, and pada kajian tu kita dah tahu case definition tu, time, place dengan person tu, kita tengok benda-benda yang memungkinkan benda ini terhadap development of the disease tu. So contohnya time, give visual picture over time of onset of illness using an appropriate interval. Place, provide the sources of epidemic, either water supplies, airflow patterns, atau ecological habitat of vectors. And then person, examine the character of the cases. Contohnya person yang macam mana? Pasal orang tua ke, orang muda ke, ada comorbidity ke atau tak ada comorbidity ke, contoh macam diabetes, hypertension dan sebagainya, ataupun orang yang ada penyakit lain kronik sebelum ni, atau ada asma sebagai contoh untuk COVID ke. Okay, place pula kawasan yang macam mana, adakah kawasan tu tertutup ataupun tidak, ventilation dia okey ke tidak. Okay, time pula tengok dia punya time dari macam mana benda tu daripada satu kawasan, adakah punya kaitan masa dia, bila benda tu kena, onset dia, berapa lama benda tu boleh develop. Okay, so kita panggil by case definition tu, kita buat descriptive epidemiology, maknanya kita secara, and then kita buat kajian berkenaan dengan karakteristik of the disease itself lah. Okay, so sebagai contohnya, by time kita tengok dia start waktu bila. Contohnya penyakit outbreak tu, COVID tu, kita dapat tahu start pada tahun lepas, 2020 bulan Mac. Okay, pada situ baru kita tahu kenapa benda tu meningkat pada bulan Mac. Sebagai contoh, dia meningkat disebabkan adanya kepulangan warga Cina ke sini, ke Malaysia. Ataupun kita tengok macam mana PKP 2.0 berlaku disebabkan adanya pergerakan rentas negeri dibenarkan. Jadi nampak cases tu berlaku. So kita dapat tahu, okey, rupa-rupanya tak boleh buat pergerakan rentas negeri sebab by time kita nampak dah benda tu berlaku disebabkan adanya pergerakan rentas negeri ataupun adanya pembukaan dine in, makan, mall dan sebagainya. Tengok jadi daripada detect time tu kita boleh tahu apa causes dia. And then by place, tempat pula, macam COVID yang saya akan contoh COVID je lah supaya mudah faham. Dekat negara kita, by place, tengok Kelantan, kenapa tinggi, kes tiba-tiba mendadak. Kenapa tempat lain tak tinggi macam Kelantan kan? Ataupun Terengganu sebelah dia tak tinggi tapi Kelantan tinggi. Sebabnya budaya masyarakat Kelantan tu sebagai contohnya, yang suka kita panggil ziarah-menziarahi ke, ataupun banyak pondok tahfiz kat sana. Maknanya satu kelompok yang duduk rapat-rapat, ataupun mungkin pematuhan SOP kurang berbanding daripada negeri lain. Atau Selangor contoh, kepadatan penduduk dia tinggi, ramai orang pergi bekerja, balik kerja makan di luar dan sebagainya. Jadi daripada bioplace tu pun kita dah dapat tahu apa causes atau exposure risk factor yang lead to the disease. And then age group, yes, macam saya cakap tadi,
kita tengok COVID juga, kita nampak number of cases tu banyak berlaku di kalangan orang-orang tua yang masuk ICU lah, ataupun yang dia punya severity dia teruk, berbanding dengan remaja dan kanak-kanak. Jadi daripada situ kita tahu kenapa orang tua. Bahawa orang tua dia ada comorbidity ataupun tahap imun dia pun dah rendah. Jadi sebab tu dia lebih kita panggil exposed untuk mendapat disease tersebut, dan severity dia tu lebih tinggi. Jadi daripada orientation time, place and person ni kita boleh identify, kita define dia punya karakteristik ataupun tackle faktor-faktor ataupun exposure yang kita boleh supaya disease tu dapat dihalang lah. We can prevent and do the control measures. Outbreak investigation, develop and test hypothesis. Okay, selepas tu kita dah ni, kita pun develop lah hypothesis dia. Hypothesis macam kita dah belajar lah tadi. Dalam descriptive epidemiology yang kita kata odd ratio, relative risk. Maknanya daripada case control, daripada case tu kita kaji dia punya karakteristik, risk factor, and then kita buat analytic punya study, epidemiologic study, test hypothesis using analytical epidemiology. So kita boleh tahu apa exposure, apa risk factor yang significantly associated with illness. Okay, jadi analytic ni boleh kita guna retrospective cohort study atau case control. Kita dah belajar sebelum ni. So lebih kurang saja cohort study, retrospective cohort study ni kita jarang guna. Kita to the next one, case control study. Okay, case control ni adalah begins, ni revision kita dah belajar sebelum ni. Begins conceptually with disease and looks backward at prior exposure. Useful when the population at risk is unknown. Group of people with disease cases and a group of people without disease are enrolled and prior exposure are ascertained. Okay, maknanya kita nak tengok difference in exposure between yang ada disease dengan tak ada disease. True size of exposed and unexposed group is unknown. Outcome measure is odd ratio. So odd ratio can approximate relative risk. And then when the cases are representative, when the control are representative, and when the disease being studied is rare. Okay, daripada case control tu baru kita boleh tahu develop the exposure atau risk factor dan kita tengok association dia dengan disease. Okay, so contohnya lah kita dah dapat tahu dia punya disease dia daripada time, place and person tadi lah. Daripada situ kita dah dapat tahu dah. Okay, yang first kali orang tua. Yang kedua tempat yang kita panggil confined spaces, ataupun yang ketiga tempat yang ramai orang. Yang keempat apa lagi, dia melalui jadi daripada perkara-perkara ni barulah timbulnya SOP yang kita buat sekarang ni. Okay, so sebelum kita pergi kepada control measures, kita dah identify dah apa dia punya exposure ataupun risk factor dia. Okay, so ini ada comparison between cohort dengan case control. Rasanya dah tahu. Kita dah bincang dah sebelum ni. Okay, so bila kita dah buat hypothesis, kita reconsider adakah hypothesis kita buat tu betul-betul satu keputusan yang betul ataupun dia adalah false positif, false negatif kan. Jadi kita apa yang topik kita belajar sebelum ni, kita relatekan lah yang kita dah kata errors in epidemiologic study tu kan. Kita reconsider balik, tengok balik ada tak kecacatan atau kekurangan dalam study kita tu. Assess the hypothesis. So kita assess the hypothesis to clinical, lab and epidemiological facts. If exposure history for ill versus well are not significantly different, develop new hypothesis. So kita bandingkan juga dengan kajian-kajian orang lain buat ataupun lab finding yang diorang buat. Contohnya keputusan yang kita dapat mengatakan confined spaces ataupun confined spaces boleh menyebabkan ataupun close contact boleh menyebabkan disease tersebut. Bila buat lab finding, dia dapat organism ni contohnya dia boleh melalui droplet infection, boleh hidup dalam airborne, contohnya sebagai contoh dalam udara. Okay, so nampak ada correlation between finding kita, epidemiologic finding dengan contoh lab finding. Okay, so bila ada kita panggil kesamaan ataupun relation antara dua study ni, dan study kita dengan study luar pun ada relation, maka kita boleh katakan hypothesis kita tu okey lah, betul. Alright, and then perform additional studies untuk menguatkan lagi hypothesis kita itu. Find more cases, define better the extent of the epidemic, evaluate new lab method, evaluate case finding technique and environmental investigation. Alright,
supaya kita bila nak buat bila kita dah dapat dia punya, kita panggil, baru kita dah confirm dia punya exposure atau risk factor. Sebab kita lepas ni nak pergi ke control measure, kita nak pergi ke prevention punya method, kita nak pergi health promotion. So benda tu melibatkan banyak pihak, dari segi government, dari segi health facilities, dari segi policies. Jadi hipotesis apa yang kita nak buat tu betul-betul meyakinkan. Alright. And then barulah kita implement control measures. Contohnya prevent exposure, untuk prevent infection, prevent disease and prevent death. Okey. Sebagai contoh basuh tangan ataupun flu vaksin tutup mulut, ataupun macam COVID ni lah, kita pakai hand sanitizer, pencarakan sosial, and then jangan pergi ke tempat yang sesak. Okey. Sebenarnya semua control measures ni dah melalui banyak-banyak kajian sebelum ni. Jadi kita tak boleh kata senang-senang bahawa KKM buat benda tu berdasarkan suka-suka je, tak ada kajian yang teliti dibuat. Semuanya ada step, ada cara-cara dia, okey, dan kena verify benda tu, barulah kita come out dengan control measures. Alright. So and then daripada benda tu sangat-sangatlah penting, dia bukan daripada pihak health personnel ataupun pihak bahagian kesihatan sahaja, tetapi melibatkan semua pihak. Sebab disease ni adalah dalam masyarakat. Bila kita sebut pada dalam masyarakat, okey, maknanya yang hidup dalam masyarakat tu melibatkan banyak pihak dari segi contohnya public health personnel, government official, healthcare providers, media, community. Okay, so it is very important find this tu kita communicate dengan pihak-pihak ni supaya maklumat ni tersebar dan juga control measures semua ni dapat dilakukan dengan baik. Okay, so risk communication developed from the need to find more effective ways to communicate health risk. Goal is to provide information about expected time and magnitude of an outcome from a behavior exposure. The purpose of the message is to empower decision making. Okay. So what makes risk communication fail? Apa yang menyebabkan sesuatu maklumat ataupun kita nak kata menerapkan pemahaman tentang disease tersebut dari segi causes dia, dari segi prevention dia, dari segi treatment dia, dari segi apa yang kita boleh lakukan dalam masyarakat, apa yang menyebabkan dia gagal. Mixed message from multiple expert. Dan benda ni sebenarnya kita dapat lihat juga dalam COVID yang kita sekarang hadapi. Ada expert kata macam ni lah, ada expert kata macam ni lah. Kadang-kadang expert yang tak expert dalam FB dan sebagainya pun ada dia punya utarakan. So tak ada satu konsensus, satu keputusan yang kita boleh dengar daripada satu. Jadi kita pun kena bijak lah sebagai masyarakat, sebagai netizen untuk mendapatkan maklumat yang sahih daripada KKM sahaja. Alright, message that over reassuring. Kalau kita perasan, KKM tak pernah pun katakan, okay, kita punya ni sebagai contoh vaksin. Kita vaksin ni adalah 100% orang tu takkan dapat disease lepas dah kena vaksin. Tetapi DG kita, Tan Sri Nur Hisham, selalu katakan still kena pakai mask, still kena ada penjarakan sosial. Sebab benda tu kita tak boleh over reassure. Maknanya kita tak boleh over confident yang apa yang kita buat tu sebenarnya boleh menghalang disease tersebut. Sebab semua dalam sebuah kajian ataupun penyakit ke apa, dia tak ada 100% completely cured. Maknanya mesti ada beberapa, sebab penyakit ni dia based on person juga maknanya, dan juga time, place lah. Kadang-kadang orang macam ni mungkin dia punya type immunity lain, jadi dapat, walaupun dia punya prevention control measures prevention tu sama dengan orang yang umur 70 dengan 50 tahun, tapi 70 tu mungkin dapat disease tu lebih. Jadi kita tak boleh nak salahkan control measures tu, sebabnya individually susceptible to the disease also is different. Okay, so kita tak boleh over assure setiap disease tu dapat dinyahkan ataupun di-prevent atau control sama saja dengan semua orang. So kena ada kita kata reassure bahawa ada kebarangkalian bahawa certain benda tu boleh fail. Jadi kena sentiasa ambil langkah menjaga-jaga dan sebagainya lah. Leaving myths, rumors and doomsayers unchallenged and uncorrected. Anti-vaccine kita ada sekarang. Okay. And then public spokespersons will lack effect. Tapi Alhamdulillah kita punya public spokesperson macam Tan Sri DG kita Nur Hisham Abdullah, very positive. Kita nampak cara bercakap, yakin, menjawab soalan dan sebagainya.
untuk meyakinkan kepada masyarakat, kepada rakyat bahawa COVID-19 ni boleh diatasi, ada dia punya control measures dia, ada prevention yang kita boleh lakukan supaya benda ni dapat diatasi based on steps-steps yang kita telah jalankan. Okay, alright. So ni kita emergency risk communication, apa yang penting dalam sesuatu community tu bila dapat sesuatu outbreak ataupun disease. Stop trying to allay panic. Emphasize there is process in place. Don't over reassure. Acknowledge uncertainty. Acknowledge people's fear. Express wishes. Give people things to do. Acknowledge the shared misery. Give anticipatory guidance. Address dreaded what if. Apa sekiranya benda itu tak berjadi, apa yang akan berlaku. Sebagai contohnya, kalau kita tengok kan, KKM ada keluarkan kan graf garis, kalau tak patuhi SOP kita akan jadi macam ni. Kalau kita tak buat contohnya buat menjarak ataupun tak mengikuti prevention control measures yang telah dijalankan, atau contoh kalau kita jadikan rentan negeri sebagai contohnya, jadi macam mana dan sebagainya lah. Okay, be a role model and ask more of people, be regretful. So basically apa yang kita dapat adalah sebenarnya benda ni bukanlah usaha daripada sebelah pihak saja, tapi semua daripada masyarakat, daripada government, daripada KKM sendiri. Jadi semua orang ada dia punya own responsibilities lah. Okay. So that communication tu dapat dijalankan dengan berkesan. Semua orang tahu fungsi dan peranan masing-masing. Barulah sesuatu outbreak tu dapat diatasi. Sebagai contoh COVID yang kita ada sekarang ni. Okay, challenge in outbreak investigation. Inilah yang juga kita hadapi. Data sources, small numbers ni taklah specimen collection, publicity, reluctant to participate. Reluctant to participate pun sama jugalah. Contohnya dalam COVID ke, punya vaksin dan sebagainya. Alright. So I guess that's all. Ada apa-apa soalan tak untuk topik ni? Okay. Untuk attendance, boleh join dekat kalam and masukkan password yang saya bagi ni lah. Okay, untuk hari ni. LEZ and SV. Huruf kecil. Okay, itu sahaja. Thank you.